क्षेत्रों की मिट्टी को महसूस करते हैं, जानने का प्रयास करेंगे आज कविताओं के माध्यम से। सबसे पहले आज हमारा पहला सत्र शुरू हो रहा है। जोरदार तालियों से इस सत्र के अध्यक्ष महोदय का स्वागत करेंगे श्री हरे कृष्ण शतपथी जी। सर, आपका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं बाकी सभी साहित्य मनीषियों को भी यहाँ पर बुलाना चाहूंगी। आइए मिलकर स्वागत करते हैं जोरदार तालियों से सबसे पहले प्रणॉय फुकन जी का। सर, आपका स्वागत है। उसके बाद अग्नि राय जी का। प्रिया सरुकई जी, आपका भी स्वागत है। उदयन ठक्कर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रफीक मसूदी जी, सर आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। अंबिका दत्त जी और मोहिनी हिंगोरानी जी। हम आपको बता दें कि राजेंद्र कनौजिया जी हमारे साथ इस सत्र में परोक्ष रूप से जुड़ेंगे। सर, आपका भी स्वागत है राजेंद्र कनौजिया जी। अगर आप तक हमारी आवाज पहुंचती है, आप हमें सुन पा रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी साहित्य मनीषियों का। कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं सबसे पहले मंच पर यहाँ बुलाना चाहूंगी हमारे अध्यक्ष महोदय श्री हरे। तो हम आपको बता दें, आप एक प्रख्यात संस्कृत विद्वान और शिक्षाविद हैं। आपकी 35 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति से कुलपति के रूप में सेवा निवृत्ति के बाद आपने कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में भी अपनी आप साहित्य अकादमी पुरस्कार, संस्कृत अकादमी पुरस्कार तथा भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा संस्कृत के सर्वोच्च पुरस्कार ब्रह्म ऋषि की उपाधि से भी सम्मानित हैं। वर्तमान में आप KIIT विश्वविद्यालय भोपाल के अध्यात्म और योग विज्ञान स्कूल के अध्यक्ष तथा साहित्य अकादमी के संस्कृत परामर्श मंडल के संयोजक हैं। सर, आपका स्वागत। पुनः आपका आभार प्रकट करते हुए आप सभी के समक्ष हरे कृष्ण शतपथी जी। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या श्वेतपद्मासना या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या शुक्लवस्त्रान्विता या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। आपको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। यहाँ मंच पर विराजमान सब कवियों का मैं सत सत नमन कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। मित्रों, आज हम इस सेशन का शुरुआत करने के लिए और हमारी परंपरा के मुताबिक जब हम एक बहुत अच्छे काम का शुरुआत करते हैं तब हम कुछ मंगलाचरण करते हैं ताकि ये कार्य बहुत निर्विघ्न से ही समाप्त हो जाएगा और आप लोगों के लिए बहुत आनंददायक भी रहेगा। इसलिए मैं अभी मेरी जो मैं अभी जो हमारा सेशन का उसमें चला करने के लिए हमारा जो
एंकर है, उसको मैं अनुरोध करूंगा। तो मैं एक मांगलिकम या नांदी बात करने के लिए यहाँ शुरू में दंडायमान। ये जो मंगलाचरण में हम करते हैं, हमारा जो इष्ट देव को हम नमन करते हैं। और आज मैं सोच रहा हूं, हमारे जो अभिष्ट देवता कौन है, अगर ये मेरे को पूछा जाएगा तो मैं कहूंगा कि इस मंच पर उपस्थित सरस्वती का सर्वश्रेष्ठ योग्यतम संतान हमारे देवताएं हैं, हमारे ये है। तो इसीलिए कवियों के बारे में, कवियों को नमन करते हुए मैं एक मंगलाचरण संस्कृत भाषा में मैंने लिखा है। इस मंगलाचरण को मैं आपके सामने उपस्थापन करके अभी कवियों को अनुरोध करूंगा, तो वे अपने अपनी कविता को आपके सामने उपस्थापन करेंगे। समेषां कवीनां ऋषीणां बुधानां समेषां कवीनां ऋषीणां बुधानां यं भव्य मेला। हर कवियों की जैसे सूचना दी गई और हमारे साथ जिन जिन कवि वो है, ये सब एक भाषा के नहीं होते हैं, ये बहुभाषी कवि होते हैं। तो इयं भव्य मेला परा कुंभ मेला, ये जो भव्य कवियों के जो ये भव्य मेला हो रही है, ये तो मैं सोच रहा हूं जैसे कि प्रयाग में एक अभिनव कुंभ मेला हो रही है। अमुस्मिन् वयं संगमे केवलां ताम, ये एक संगम तल है। आप अगर प्रयागराज जाएंगे तो यहाँ 3 नदियों का सागर में संगम हुआ है, गंगा, जमुना और सरस्वती। तो आज मैं देख रहा हूं यहाँ राजस्थानी कवि है, सिंधी के भी कवि है, अंग्रेजी के भी कवि है, गुजराती की कवि है और हिंदी के भी कवि है और कश्मीर का है और इसके साथ साथ संस्कृत का भी है, आसामी जी का भी है और बंगाली का भी है। और ये जो है मैं सोच रहा हूं यहाँ पर उपस्थित है, हमारे 7 कवि भी उपस्थित है। आज यहाँ सिर्फ त्रिवेणी संगम नहीं हुआ है, यहाँ है एक सप्तधारा का अपूर्व समन्वय हुआ है। एक सप्त, ये जैसे सूचना दी गई थी कि हर देश का, हर प्रदेश का कुछ कुछ विशेषत्व है। यहाँ राजस्थान से तो हमारे कविवर आए हैं, ये चर्मणवती की जो चंबल नदी है, देखिए यहाँ पर सिर्फ गंगा, जमुना, सरस्वती का त्रिवेणी संगम नहीं हो रहा है, सागर में तो सप्त नदियों का संगम होता है। एक चर्मणवती राजस्थान से सबसे बड़ी नदी है और ये है। और आसामी पोएट भी हमारे पास है, ये कभी नहीं है, ये है ब्रह्मपुत्र की धारा है। हमारा राजस्थानी कवि है, चर्मणवती की धारा है और बंगाली है, वो है गंगा की धारा है। हुगली जो है ना, गंगा सागर याद आता है हम जब बंगाल का नाम लेते हैं, तो ये है। और अंग्रेजी का जो कवि है वो जमुना है, ये भी है। और गुजराती आप सब जानते हैं, दी ओरिजिन ऑफ सरस्वती इज गुजरात। ये जब हम गुजरात का नाम लेते हैं तब सरस्वती का नाम आ जाता है। तो सरस्वती की धारा है और हिंदी कवि है वो गंगा की धारा है, ये भागीरथी की धारा है। और कश्मीर कवि है, ये झेलम की धारा है। और जो है राजस्थानी, ये है चंबल या चर्मणवती, चंबल नदी का
जो पहला नाम है ये चरणवती है। कालिदास ने लिखा है चरणवत्या रंति देवस्य कीर्तिम। ये बहुत पुरानी नदी है और सिंध है, सिंधु की धारा है। और जो संस्कृत है, तो मैं तो नहीं कहूंगा, जो संस्कृत जो है, जो प्रयागराज में सागर है, ये है सागर, ये एक समुद्र है संस्कृत। तो एक संस्कृत में आज सप्त धाराओं का जो संगम हुआ है, ये प्रयागराज में जो कुंभ मेला हुई है, इससे भी ये बेहतर हो रही है। ये बहुत पुण्य हो गई है। तो इसीलिए क्षमेशाम कवीनाम ऋषीणाम बुधानाम यम भव्य मेला पर कुंभ मेला अमुस्मिन वयम संगमे केवलाम ताम। क्या करेंगे हम, कैसे हम स्नान करेंगे? ना सुधाम काव्य धाराम भजामा भजामा। अभी जो वर्षण होगा ना, ये शुद्ध काव्य धारा का वर्षण होगा। और ये जो संगम तल में हम सब लोग आए हैं स्नान करने के लिए, कवि है एक ऋषि और एक मनीषी है। कबीर मनीषी स्वयंभू परिहु। कवि एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये एक अलौकिक शक्ति संपन्न, प्रतिभा संपन्न, नवो नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा संपन्न एक महर्षि है, एक मनीषी है। और कवि है एक मतिमान और मनस्वी है। और कवि बहुभाषी यह कविताओं का संगम है, साहित्य सागर की एक महाकुंभ मेला है। और इसीलिए सर्वप्रथम इस कुंभ मेला का करता हूं मैं सत सत नमन, सत सत नमन और सत सत नमन। Salutations and salutations, thousands of salutations to our revered poets, those who are endowed with some divine properties. And let us get ready to just release the Kavya Dhara of all our fellow poets. So those who are expected to present their poetry. इन शब्दों के साथ मैं अभी इसका जो मंगलाचरण हो गया है और जो वास्तव अधिवेशन का शुरुआत अब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी श्री प्रणॉय फुकन जी को। आप समकालीन असमिया साहित्य के प्रमुख कवि और लेखक हैं। आपके 7 कविता संग्रह और एक कहानी संग्रह के अलावा 2 उपन्यास और कुछ आत्मकथात्मक निबंध प्रकाशित हैं। आप समाचार पत्रों और मासिक पत्रिकाओं के विभिन्न विषयों पर स्तंभ लेखन करते हैं। आपकी कविताओं का अनुवाद विभिन्न भारतीय भाषाओं में किया गया है। पेशेवर रूप से डॉक्टर फुकन अपने शोध पत्रों के लिए पुरस्कृत चिकित्सक हैं और वर्तमान में असम के एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं। सर, आपका स्वागत है। Thank you. Namaskar. Suprabhat. I'm not much fluent in Hindi, as I'm more fluent in my own language, but I'll try to read out my poems in English. So the first poem, should I read in my own language, sir? Yes. This poem is published today only in a Sunday magazine. So this poem was sent to me by my friends. Bisakh, faith. এদিন কথাৰ মাজতে এজন বৌদ্ধ ভিক্ষুৱে কৈছিল, বৌদ্ধ ধৰ্মত বিশ্বাস শব্দটোৰ কোনো অস্তিত্ব নাই। বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাইছিলো কথাষাৰ। কিন্তু যেতিয়া দেখিলো বিশ্বাসৰ নামত সৃষ্টি হৈছে পৃথিৱীত অনেক অবিশ্বাস, বিশ্বাসৰ নামত খণ্ড খণ্ড হৈছে দেশ, থান বান হৈছে সমাজ সভ্যতা, বিশ্বাসৰ নামত সৃষ্টি হৈছে নিৰন্ধ্ৰ অন্ধবিশ্বাস। বিশ্বাসৰ নামতে দেশে দেশে সন্ত্ৰাস, বিশ্বাসৰ নামতে ৰাজপথত তাণ্ডৱ, বিশ্বাসৰ নামতে মাছ হিষ্টেৰিয়া,
বিশ্বাসৰ নামতে পুৰাণ হৈ উঠিছে ইতিহাস বিশ্বাসৰ নামতে মল মূত্ৰ খেকাৰেৰে কলুষিত হৈছে পবিত্ৰ নদী এদিন এখন নৈৰ সৈতে মোৰ বন্ধুত্ব হৈছিল নৈখনে কৈছিল মই হেনো জলৰ দেৱতা বিশ্বাস কৰিছিল অকাতৰে আজি নৈখন আদিগন্ত মৰুময় নৈখনক কিয় মই বিশ্বাস কৰিছিলো এইদৰে এদিন বৌদ্ধ ভিক্ষুৱে কোৱা কথাষাৰ মই বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হলো আচলতে বিশ্বাস শব্দটোৰ কোনো অস্তিত্ব নাই Probably you got some flavor the word fate is okay thank you sir Anubad is not being done my actually poems are translated by my friends when basically by my son who is a PhD in environment science he is sitting there and namaskar kar and my wife is also there she is also doctor she is sitting there and my friend Dr. Rita is also there so my son has translated some of my poems to English I am going to recite few of them so when it was the COVID time that we had the problems COVID time so I was a victim of COVID no first poem I'm not translating I am going to read out the other poems only No, I have this basically in Sahitya Akademi. The thing is that the first poem should be in the Assamese, in its own language, as it is very difficult now to translate every word and it will take time. Hardly I have 10 minutes. I have to read out at least 3-4 poems, sir. I will see you later, ma'am. Thank you. But that we won't understand. Yeah, it will be difficult for others. So, okay, ma'am, I'll settle the matter later because time is going on. Okay, thank you. So the COVID time, I am in line. So how we are all in line. I am in line. I have not broken my rules. I have queued in front of the ration shop. I stood in line for the want of 500 rupees along the bank's veranda. I am in line. I have not broken the rule. I am in line as I have queued and voted, exercising my right in the last election. I am in the line for my COVID test. I have cough and fever. I have not broken any rules. I am in line. I am in the line for my vaccine. Did not get it today. I cannot take breath. There is no oxygen. I am in line. I am in line. The morgue is full. I am in line, lying along the veranda, not breaking any rules. There is no wood nor money to cremate me, so I am floating along the sacred river. I am in line, not breaking any rules. There is no place in the crematorium. 3 more bodies ahead of Suddenly, I have seen that the dead bodies were floating in Ganga when there is no wood fire for cremation. So immediately I went up to my room. I wrote it within 5 or 10 minutes, sir. But normally the poem takes around months to write. So I have some declarations to make. Probably I'm going to stop writing poetry and I want to stood in election. Thus I'm reading one poem. A declaration. Oh, my learned reader, I want to declare today that I will not write poetry anymore. I don't want to be sorrowful anymore. I read somewhere a true poet must take the sorrow of the world. I cannot take it anymore. However, I never had the desire to be a poet forever. But poetry had been everything to me, a limitless gift for my love and agony. I thought one day the poetry would become the voice of the revolutionaries. That did not happen. Now I want to be happy. I want to be those who do not read and write poetry, such as
businessmen, power-loving politicians, money-loving doctors, share-loving engineers, professors, award-loving novelists, religiously fanatic priests, medieval-minded imam. However, I don't have the minimum qualification needed for some jobs, such as mason, plumber, cobbler, barber, driver, smuggler. Neither do I have the strength to be in the rickshawala or thelawala. Neither do I have the piece of land to be a farmer. Whatever, now I want to be happy, extremely happy. I want to shut my eyes towards the aggressive world. Oh, compassionate reader, give me permission. So then I wanted to be stand in election. If I stood in election, I know I shall have a landslide victory with all my heart. I have lot of voters for me. Polluted rivers, destructed forest, 14 crores broken dreams, despaired unemployed migrants laborers, sorrows of flooded farmlands, and the sickles and hammers, maybe even the wild animals and the birds, as my ancestors were not huntmen. With me, I have Bhupen Hazarika's and Bob Dylan's songs, Rabindranath Neruda's Navakanta's poem, and Turgenev Tolstoy's Homen Bargohain's books. The poems of young compassionate poets whom I read are also with me. I cannot understand the cities and towns, but with me I have 6,50,000 villages. What is the word of the Antelia when I have the entire Dharavi with me? Since 6 December 1992, I had a grudge with Aryan Ram. On the other hand, I have the Dravidian descents of Ravana with me. I have not asked for any colors, red, saffron, or green, but the infinite blue of the sky has joined me too. My elections manifestos, all to be equally sun-kissed, my promise. Counting all these fours and sixes, I am 100% sure and in the coming election, I shall win with absolute majority. Thank you, but these poems I have written long back. I'm still writing poetry. Thank you very much. Thank you. थैंक यू सो मच सर। अब मैं बुलाना चाहूंगी अग्नि राय जी को। आप कविता के 5 संग्रहों के लेखक हैं। आपकी कविता और मुक्त गद्य देश, आनंद बाजार, पत्रिका, प्रोमा और अन्य पत्रिकाओं में प्रकाशित है। आपको कविता के लिए बिजौन भट्टाचार्य स्मृति पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। आप सभी के समक्ष अग्नि राय जी। Good morning. My heartful gratitude to Sahitya Akademi for having me here. This is my second time in a row, and I'm grateful. I'll read 3 of my poems, and subsequently the translated version of it. Can I do that? Yeah. Thank you. So the translator is Nabonita Sengupta. The first poem is on International Mother Tongue Day, Mother Language Day, and my mother language is Bengali, Bangla. মায়ের কাছে প্রথম ঋণ। মায়ের কাছে প্রথম ঋণ ভাষার মতো আলো, বর্ণলিপির ভিতরে আজ বিদ্যুৎ চমকালো। ভাষার ঋণে রক্ত লাগে পদ্মা জেনে সব, শব্দ থেকেই ব্রহ্ম গজায় আসমুদ্র রব। বাংলায় গান স্বপ্ন স্বাধীন হাতে মশগুল, বুক পেতে নেয় বারুদ গন্ধ সালাম শফিউল। পুরাণ পদ্য ব্রত কথার আপন জমির গাঁ, কাঁধের তৈরি ব্যারিকেড আজ অস্ত্র বিঁধবে না। গভীর রাতে শঙ্কাহারা নামুক না ঘোরকলি, বুকের মধ্যে চলতে থাকে বাংলা ভাষার গলি। এই ভাষাতেই প্রথম কান্না স্বর সোহাগের নাও, আমার বাক্যে শিকল দেবে সহ্য করব না। Thank you. The translation of it, mother tongue. My first debt to my mother is the light of language. There strikes a lightning from within my alphabets.
Death of language seeks blood, Padma knows it all. Till the deep sound reverberates, Brahma is born of word. Songs in Bangla be my dream, in freedom's breeze infused, the one to embrace bullet wounds, Salam Shafiul. And of Broto Purana verses, weapons cannot break away. Here we shouldered our own barricade. Before the sunset, we make hay. Even if it be Kaliyug, our nights are fearless. In my heart walks on none other than Bangla lanes. The language, my first cry, even the voice of love. Never will I tolerate attempts to chain my words. The second one, it's with Jesus in Connaught Place. I wrote it in a Christian flower, rose probably. It's a very common scene in Delhi. পথচারীর প্রেমিকরা শুধু নাকাল হচ্ছে সন্ধ্যায়, কনট প্লেসের ফুটপাথে নাচে বেথলেহেমের গির্জা, তারাও কি আজ বেচছে গোলাপ, কবর খুঁড়ছে যুদ্ধ. The English version is with Jesus in Connaught Place. Presence of Jesus on the footpath and the winter plays its song in between Santa's shining colors. Many children are rollicking today. They come and stand on roads. Young faces now mind the street, tear congeal and offering roses as if begging for alms. A furnace of hunger burns within in those tiny hands that pluck from graves. And what price would they be sold? Pedestrians and lovebirds get simply harassed in the winter evenings. Today, in the footpath of Connaught Place, the Church of Bethlehem dances. Are the soldiers too selling roses today while wars are digging our graves? Third, it's actually a reportage poetry. I'm a journalist and I went to Kashmir several times to cover different phases of the city. Kashmir's diary, Kashmireর diary. স্মার্ট সিটির আওতায় রুজ পমেটমেট সাজার ডাল লেকের পিছনে রয়েছে আর একটা ডাল লেক। ভারতবর্ষ এখানে আসেন না, এটি পশ্চাৎবাহী মনমরা নালা বই নয়, নিশিঠেকের শিকারা রুগ্ন চালকদের শীতের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্র। এখানের আগুন গরিব, ঐশ্বর্য শুধু চীনার কাঠবাদামের নির্জনতায়। দিন দুপুরে ঝিঁঝি ডাকার ভৌতিক আবহ সঙ্গীত ধরে হেঁটে গেলে বাতিল হয়ে যাওয়া নৌকো জেগে ওঠে উত্তর চিহ্নের মতো। এই উপত্যকায় ভোট বাবুরা এলে আকাশ উজ্জ্বল হয়, নিরপেক্ষ সবুজে বাচ্চারা নাচে লাল পথে নিছকি আমোদে। শিশুকাল কেটে যাওয়ার পর খুশিয়াল বাতাস কিভাবে নিভে আসে তা এই শহরের মতো কে আর জেনেছে। টিউলিপের গান শুরু হতে ঢের দেরি করবে। মেঘের নীল ঘুরি উঠছে আশ্বিনের উজ্জ্বলে। বাদশাহ জাহাঙ্গীর তার মুখ দেখছেন জলে, যা পাইনের চিরহরিৎ ছায়ায় গোটা বছরই সবুজ। অষ্টভুজাকার পাথরে বাঁধানো এই পাহাড়ি ভেরিনাগ সম্ভাব্য কবরস্থান হিসেবে বাদশাহের ধমনীতে। মুশকবুজ চালের মোহিনী পোলাও গন্ধে তখন আমোদিত ইতিহাস। আপেল, কেসার, কাঠবাদাম, গম আর ধান্যের সেই আশীর্বাদ আজও প্রতি রাতে বাঁচিয়ে দিচ্ছে ভূস্বর্গকে। বেয়ানেট থেকে
উড়িয়ে দিচ্ছে প্রজাপতিকে অনির্দিষ্ট বাগিচায়। Thank you. And the translation, it's like Kashmir Diaries. Behind the decorated Dal Lake lies another lake. India doesn't visit here. It's nothing more than a depressed canal flowing in the rear. This is ceasefire against winter. The fire over here, prosperity lies only in the loneliness of chinar and almond trees. If one walks along this eerie background, score of humming of cricket, in even afternoon, the distance is like a question mark. When the vote seekers visit this valley, amused children dance holding flags just for fun. None knows it better than this city, how the happy breeze will fade away when they will cross their childhood. Two and the last. There is some time gap before Song of the Tulip begins. The chinar leaves are just turning fiery. In a month, they would be blazing. For the time being, kites of clouds are flying in the brightness of Ashin. Badshah Jahangir looking his reflection in the water, which remains green throughout the year in the evergreen shadow of pine. Jahangir has Herina Kund in the mountain and as his probable cemetery. Like Ilam, Kashmir wine flows along the Badshah's veins. The aroma of Mushk Budu's rice pulao is now history. Still, the blessings of apples, almonds, saffrons save the heaven on earth each night. Flew away the butterfly from the bayonet to a safer zone. Thank you. Thank you. So much, sir, for beautiful verse that's really touched our heart. We have with us Priya Sarukkai Chabria, who is a poet, writer, and translator with 13 books to her credit, which include 5 poetry collections, 2 SFF novels, translations, non-fiction, and other genres. She is on the Advisory Council for Exchange Australia. Let's welcome Priya Sarukkai Chabria. Yes, and thank you. I'm very glad to be here. And I think my last appearance was about 20 years ago when I was also reading poetry. This time it was, that time it was curated by Keki Daruwala. And since then, I think I've curated and well, here I am now. And I must say my first book of poetry is also from the Sahitya Akademi under Keki's stewardship. So I'm very, very glad for that. I think Bak Devi will dance on my tongue as long as she wishes it. We're all writing poems also and referencing the idea of kavis, their role and their flow in this country's history, country's making. So I'm very glad to be among my colleagues and present my work. My mentors, if I can say that, yes, when I was young, would be Keki Daruwala and Nirmal Varmaji, who taught me many things, but the one thing he couldn't teach me was patience. He tried hard. However,
will